Ini press meet Iijampuijala Srina Memorial Middle School High Secondary School press meet ni bisingo joto media serana pipeline hambai. Tapi kacini omai, kamu baik kacini baik 6 bosor. Rasa mau tiga cini Raibalma ni Kalai ni Raibalma ni Panda. Soalnya akhirnya alikito tapi cini likito tong likito madame tapi selesai maka cini soy cini Raibalma ni tahu yang lain. Daklai orang lain aksep kipan temu Raibalma ni Panda. Panda lo joto cini orang amca ini cini orang kuno dormo nirbisese semua joto kodani orang payai cini orang dogan park mela telawa je kuno sorong kayak mana aban bagi cini kuno somas kuno apa barat bigno kore joto cini orang dofa tongo dofa orang payai sus to babe no cini orang Raibalma ni Panda orang payai mazak payai berani niam singkula babe je cini Panda no sosa nani babe berani payai na ani bikto koto alvan jaro tai tamu yang lain cini orang elakawo je Raibalma ni dino 19 tarik cini orang main utshav manai adina cini orang joto no ani singkula bodda babe niam karan babe manai chole na bagai joto orang ni amchana no nang saklayo kuno wai sulai yang yaklai joto orang fainai mazak fainai joto ni do farono nang ani khabai khobai no brono koyo jahate cini o elakawo মানে কোনো বাধা বিঘ্ন ইয়াকো লামা রাব কোনো বাধা বিঘ্ন যাতে চিনিও পান্ডানো কাম কা চারিত লাংনা বাগৈ আঙ্গর চিনি কুমরির পক্ষে থেকে বাইনো বলম জানানো বাইনো আবেদন নারাগো যত চিনর ফাইবার পুলিশ প্রশাসন তংনাই চিনর তংনাই এসডিএম তংনাই যত তংনাই তবে কা চিনর তাই কেসা দङ চিনর উৎসব যে মাজা ফাইনাই চিনর ডিপুটি সিএম ফাইনাই তাই চিনর এডিসিনি যত চিনর মহারাজ দङ সিএম দङ ব্র ফাইন ফাইনাই এনসিডি ব্র ফাইনাই তাই মেবার কুমার জমাতিয়া ফাইনাই তাই অরনে চিনি লোকেল আইমালা তংনাই বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা মহোদয়বো তংনাই তাই চিনি আর দুইটা বিধানসভানি বাংলা 30 বাংমানি কনস্টিটিউশননি বিধায়ক শ্রীরাম পদ জমাতিয়া ভাইনো তংনাই ও আমচয়াবো দুইটা বনি এরিয়া আখলায়ো বেশিরভাগ বনি নজরনে তিন তাকলার ও ফিল কাহাম করে বনি সহযোগিতা মাকাসং তা অর যে চিনির পান্ডাওয়া যে Raibalma পান্ডা যে উৎসব থাইজামনি আবার একদম গভর্নমেন্টনি সভা সবাই সরা তিনি ও পান্ডানো সংসাই মাংখা ব্রাই বিলাই খাচিনি ত্রিপুরা সরকারনো বস্তু আবেদন নারাগো বড় হামবাই জানাবো প্রশাসন সহযোগিতা খাইয়ে চিন প্যান্ডেল পুরা ব্রাই বিলাই খাচিনি ত্রিপুরা সরকারনো বস্তু আবেদন নারাগো বড় হামবাই জানাবো প্রশাসন সহযোগিতা খাইয়ে চিন প্যান্ডেল পুরা পুরি সাহায্য খাইকা তার মানে চিনর ব্লক অধিকারী চিনি বিদু এসডিএম এইচডিপিও অসি চিনর যে তনে আরটি ডিপার্টমেন্ট তাই টিডাব্লিউডি যত ডিপার্টমেন্ট অধিকারী ব্লক অরানি বড় ভাই চন বেলাই খেচন সুবং রিখা গণবাই বড় ভাই নাং পাই ফেলাই বেলাই হামবাই জানাবো যত অফিসার গণ কাতে চিনরনি চিনি অরনি জাগার নাই চিনরনি শ্রীধর দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলনি হেডমাস্টার শ্রীধর মচরণ জমাতিয়া মহোদয় ভাইনো বচনৰ ফিল্ড জাগার ইমান বাগাই বড় ভাই বেলাই পাই ফেলাই হামবাই জানাবো তাই চিনর যত ডিপার্টমেন্ট সহযোগিতার মাধ্যমে চিন 61 বার তো Raibalma পান্ডানো সাকসেস খাইনা বাগৈ চিনর যত অফিসার जों 2-3 বার মিটিং চলিখা বড় সহযোগিতা না হয়ে जोंर চিন কোন উৎসব যথেষ্ট মানে সময় মতে जोंहा दिन चिनि प्रग्राम आरम्भनाय 6টা থেকে 4টা থেকে চিনর গনাय रिसिभ जनाय मन्दिर आतायमान फाइनाय चिनि मेन उत्सव Raibalma जे प्रग्राम 6টা থেকে आरम्भनाय 6টা থেকে आरम्भनाय माने अर चिनि सामं माने जत चिनर दफानि बरं चिनर सामं तनाय आबो नायनानै बागै जतनि अर फाइनाय लोकेलनि बांथों बायनानै फाइनाय थों बरन भाइनो आंतरिक भावे आं बड़ जानो बाखा काम जानांगौ जे फाइनाय काम नाय थांनांथों कुनो हयथ' मांगिया
যতনো চিনি পান্ডা অব সমাজ পান্ডানো নিজেनि বাখাওয়া সবাইनो যত ফাইনারানো দ ফারানো নাই থানা বাগে বানাং অর্ডার জানো হামबाय हाबांनि 19টা दफा तिब्रा बसं ताई गुबुन बसंराना তিনি कलै समाज तथा गुसुं गुसुं गुवाग्रानि माव থেকে শুরু खालायो प्राय 600 বছর ताकलाय बिसि जाराति जोंनि कलै समाज बा कास्टमारि ल जों से कास्टमारि लनि बिसिंतै आसाइदिरुनि सिमि थैमा जरा जेमन आसाइखाय जारे क्लिरावनो आबरियाकमा सुओ कथार खायमान बिसिंतै थैलाय खांगा तारे दिन श्राद्ध एवं कायलाबारि बिसेस खायो कायलाबारि रक्सिनि ए कास्टमारि लनि बिसिंतै खायजागि दङ ताई चिकन मिकन किसा मासा कामि बिसिङो बा तिब्रासान किसिं तिब्रासा बलाय तलाय अंलायै समाधान खालामनायनि जागावा जोंनि गामिनि चौधुरिनि संजाक दङ सारा त्रिपुरा राज्योआव से गामि चौधुरिनि बिसिंतै जोंनि रायदानि बिसिंतै बिचार आचार नायदि खायजागि फाय दङ एवं এই 153তম বাৎসরিক রাইবালমাनि पान्दा এই पान्दानि बिसिंतै जों बिसि कायसानि जोंनि जे तंमुं चांमुं कास्टमारि लनि बिसिंतै जे रायदा সেই রায়দানা जों मुलायन खालायो एवं रायबालमानि बिसिंतै जों बसराव आइसा जोंनि सारा त्रिपुरा राज्योनि बिसेस खालाय कलै बसंनि जे सेन्सास जेमन जोंनि कलै बसंनि बिसिङाव बसुक जाराति उच्चशिक्षित कलै बसं सौका एवं बेकार बसुक जाराति दं ताबक जरा एवं जोंनि कलै बसंनि बिसिङाव जरासंख्या बसुक दं जोंहाबो बेपाकनो ए बासरिक रायबालमानि पान्दानि बिसिंतै जों सेन्सास बिसिंतै खबर नालायो एवं जोंनि जे रीति रिवाज विशेषकर कलै समाजनि ट्रेडिशनल बा परम्परा जों ए रीति रिवाजनि बिसिंतै ए मेला प्रांगण रसालायमानि मोसालायमानि अनुप कलै गामि अम्पी नगर पोस्ट अफिस अम्पी PS अम्पी गुमती डिस्ट्रिक्टनि आं ताबो कलै समाजनि समाजपति कामजिक पुष्ट दङ एवं आनी दफ्तर विशेष खायै अर्थ दफ्तर एवं विचारक जोंनि समाजनि विचार आचार अब दफ्तर तुइ दङ एवं जोंनि जे रायदां आं दिदा लाथा तुइमानि अब जोंनि बुबाग्रानि मावला जों लाथा मानमानि एवं ते बुवाहाय जोंनि मानै दङ मेडेल থেকে শুরু खालाय सेंग्रा नवाबो रायमेलानि दिना नुंनाय एवं सेंग्रा दुइजन गलाय नायथ'खौ मासाव बरक आजाराव नुगानो हामबाय न ए बासरिक रायबालमानि पान्दानि बिसिंतै जों सेन्सास बिसिंतै खबर नालायो एवं जोंनि जे रीति रिवाज विशेषकर कलै समाजनि ट्रेडिशनल बा परम्परा जों ए रीति रिवाजनि बिसिंतै ए मेला प्रांगण रसालायमानि मोसालायमानि लेबांगुमानि मामिता मोसालायमानि गरिया डान्स ताई विशेषकर तामान जे मडार्न जुग जाराय रगनि हुकुम पान्दा आरानि बिसिङाव जोंनि कलै बसंनि बिसिङावनो विशेष खालाय गामि आन्थायनि फायै जों आरो बलायलायो एवं ए बलायलायमानि बिसिङाव जोंनि आरो प्राइज दङ ताक्राय जोंनि गरिया डान्स फार्स्ट प्राइज मानाय 10,000 एवं सेकेंड प्राइज 7,000 এইভাবে जों प्रत्येकटा जे हुकुम तुइ मोसानाय रोजाबनाय बरकनो जों प्राइज रिजाकनाय एवं ए मडार्न जुगाव ताबो बुइनि साथे साथे जोंनि कलै समाजनि सिख्लाराव बहायनो सिख्लिराव बहायनो ताल मिलि जलना थांमानि बागै जे मिस कलै मिस्टार कलै हिनै प्रग्राम खायलाय जागि दङ एवं सिंगारनि बिसिङाव जों फातानि सिंगार आरो पारमितारियां
তাই জয়ন্ত জমাতিয়া বরনি লিডাरशिप बाय और जायगा अर्केस्ट्रा बहायनो संसाजागनाय आं हानबागिनो कबं मंगनारगो जे ओ आमसाइनि ताइचिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि कलेमा कलेजा अंनि आफानो गुबुन बसंरावनो बाहायनो चिनि मेलावा फाइमानजा फायनायनि बागै आंनि बागै माने जों ताक्लाय बेलायके जों चिनि बाइक हनुमानो जे जम्पुइजाला आमसाइ विशेष खाय अब एदिसि खमलंग एरिया बुकलायो ताई सदर आगरतला और चिनी मेला सुदुनो देवबर्मा कुसुंगरुंग नखला अब चिनी एसडीएम ऑफिस ताई जम्पुइजाला बीडीओ ऑफिस एवं एसडीपी ऑफिस बाहायनो एकदम नियारेस हायनोबो आशा खालायो जे चिनी मेला बेलाय सुस्थभावे सम्पूर्ण हंनाय ताई जोंरो भलन्टियारबो मोटामोटी এই জম্পুইজালানি যে ক্লাব দंनाय সেই ক্লাবरानो प्राय 400 नि ऊपर जों भलन्टियार नियुक्तखा गारि पार्किं खालामनानै बाहायनो चिनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिदिगिनो जों पार्किंनि व्यवस्था खालामजाक दङ आर चिनि भिआईपि रक्त और मेन चिनि बुवाग्रानि तिफांतैनो चिनि मेला संजाजांनाय एवं नरक जतन नुगुमा खाना मिडिया बन्धुरा चिनि बाहायनो एकदम नियारेस हायनोबो आशा खालायो जे चिनि मेला बेलाय सुस्थभावे सम्पूर्ण हंनाय ताई जोंरो भलन्टियारबो मोटामोटी এই জম্পুইজালাनि যে ক্লাব दंनाय সেই ক্লাবरानो प्राय 400 नि ऊपर जों भलन्टियार नियुक्तखा गारि पार्किं खालामनानै बाहायनो चिनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिदिगिनो जों पार्किंनि व्यवस्था खालामजाक दङ आर चिनि भिआईपि रक्त और मेन चिनि बुवाग्रानि तिफांतैनो चिनि मेला संजाजांनाय एवं नरक जतन नुगुमा खाना मिडिया बन्धुरा चिनि जे रीति रिवाज नतयै जों कलेज समाजि जारा समाजपति थांनाय 7 जन आरो तंमानि সেই थांनाय 7 जनानि सिंहासन लिंगानार बुवाग्रानि बागै कायसा ग्याग्रा गाला सिंगेल भाबे सिंहासन खायजाखा एवं लाई थांनाय 150 तम बासुरि कलेज राइबालमा पान्दा बाहायनो जों बुवाग्रानो এইভাবে বিশেষকৈ ত্রিপুরানি मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव सह जों नायथावनो थाखाय जाम्बिसर आमचायै जों चिनि मेलानो खालायलेखा ताई तो कोनो सानानिख्रुइ आं ताहाय कबांनाय जाहाथे सुशृंखल भाबे चिनि मेलानो जतनो दुइ दलै नायथावनो थाखाय मेला संसारनि बागै आं कबागो एबा आं लास्टे पाइथागो एसे मेसेज रानानै मेसो कलय हिसाबै कलय समाजनि तरफ থেকে जे ताबनि दिनो जारा जों नुगो जे विशेषकै चिनि सिक्ला बसंग देननाय चाव ताई निने चुवा गारा केफे गङै लामा पान्थर बाइक एक्सिडेन्ट खायलायो गारि बाय गारि थुथायलायो मेला नायनानै फायो नगो पर्यन्त फेरुगि थांमालाया এই সমস্ত চিন্তাধারা খাইয়া কারই যাতে সুন্দরভাবে চিনি মেলা ফাইনাयनि बागै आं जतन आह्वान नारगो एवं आंनि परिचयखा आं ताबो कलय समाजनि समाजपति तान्त्रिकाव आं नेक्स्ट ताई 5 बছর পরে आं राय सगिनाय चिनि रायखा कलयनि सबसे सर्वोच्च सुप्रिमो हाइनेस राय बंका मंगल पदकलय ब ताबो बर्तमान चिनि राय ओइ जम्पुइ आमचायो ताक्लाय बिसा राय तंनाय राय मेला एवं ताई 2 बছর ओ आमचायो राय मेला सम्पूर्ण हंमानि परे 2 दो आमचायो सगिनाय 2 दिननि परे आनि नगो आं निजिनो रायङै थांसिनाय हामबाय जतन खुलुमका चुबाय जतन चिनि तिब्रा हाकतनि जे तिब्रासा प्रेस मिट जे फाइ मानजा खुनिरानो चिनि बसकां गो कलय राइबालमा पान्दा 153 बছর कामानि आमन बागै जे फाइ मानजा फाइमान बागै जतन तैसा हामबाय बाखले आनि बुमुंका ब्रिगुराम कलय आं कलय समाजनि जासुमनि सचिव अथवा सेक्रेटारि जतननि लोकनि थानि कयमुं नारगो जेता कयमुं नारगो ताई गोबावमुं नारगो चिनि जे कलय राइबालमा पान्दा जेरा सिरिसितिनि चिबि फाइमानि खलाय फाइमान अमन जतन फाइनि फाइना बागै गोबावो तेकेसे चिनि अ जागावो कलय सिरिसितिनि चिबि जे थंगि फाइमानि बा चिनि हा चिन्ति प्रसारक जे थंगि फाइमानि थुंमुं सिरिसितिनि थुंमुं रगो नायमानाय फाइनि 19 तारिख नभेम्बर 2000
21 o jaga chini je orung nok oklawo chini shooting debra memorial high secondary school bini logewo nukjaknai chini o jaga kwbang mano naifeimani bisingo chini sirsitini kanmung sirsitini wamung sirsitini chumung robo phunukjaknai exhibition hisabe amano nanya bagui joton thanini kobamo dasingo thangmani tinangni thangmungo tlangna bagui jong jotono kobamo chini je sirsitina nai tlangna nangkhaka osini kolerana nanya phainani bagui belai khana jong lokuran thani koba haru asana hambai